अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, अभी आज से कुरान की तालीमात का ये सिलसिला जो आपके निसाब में शामिल है, जिसका आपसे इम्तिहान भी लिया जाना है। तो 6 क्लास के जो पारे हैं वो 2 हैं, पहला और दूसरा। तो पहले पारे के तर्जमे का आगाज़ किया जा रहा है। आप कुरान मजीद खोल लीजिए और कुरान मजीद सामने रख लीजिए और फिर तर्जमा मुझसे सुनते रहें और आप तर्जमे को दोहराते भी रहें और कुरानी आयात को, अल्फाज को, कलिमात को आप देखते भी रहें। सूरह फातिहा से हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप अऊज़ु बिल्लाह का तर्जमा उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन एहतियातन आप दोहरा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी आपको आता होगा, लेकिन दोहरा लीजिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा आप नमाज में भी पढ़ते हैं। इसका तर्जमा इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्द, हमद का कलमा उर्दू में इस्तेमाल होता है। आपके उर्दू की किताब का पहला सबक ही हमद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह अल्लाह के लिए। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले लाम आ जाए तो उसका तर्जमा के लिए करेंगे। पूरे कुरान के अंदर यही उसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का रब है। रब के मैनी होते हैं पालनहार, हाकिम, आका, फरमारवा, मुदब्बिर, मुंतज़िम, और जिस्मानी परवरिश करने वाला भी, रूहानी परवरिश करने वाला भी। आलमीन जमा है आलम की, यानी तमाम जहान। तो इस आयत करीमा को फिर सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। अगली आयत देखिए। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये रहम का कलमा आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। रहमान, अब्दुर्रहमान नाम भी रखते हैं आप अपनी ज़बान में। रहीम बख्श नाम भी रखते हैं। ये वही कलमे हैं, वही अल्फाज हैं जो आप अपनी ज़बान में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ज़ौक़ और तवज्जो और दिल लगी की ज़रूरत है कुरान के लिए। अगली आयत को देखिए। मालिकी, जो मालिक है। यौम, यौम के मैनी दिन, यौम भी उर्दू में इस्तेमाल होने वाला कलमा। अद्दीन, यहाँ अद्दीन से मुराद जज़ा, बदला, सज़ा, क़यामत। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है जज़ा के दिन का, जो मालिक है बदले के दिन का। अगली आयत को देखिए। इय्याका नअबुदु, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। वाव के मैनी और, ये वाव का कलमा उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं और के मैनी में। और इय्याका तुझ से ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं, हम मदद तलब करते हैं। इसी आयत को फिर देखिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अगली आयत करीमा को देखिए। इहदिना, हमें हिदायत दे या हमें दिखा। अस्सिरात, सिरात के मैनी रास्ता। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम के मैनी सीधा। सिरात भी उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, और मुस्तकीम भी, मुस्तकीम सीधे को कहते हैं। अब इस आयत का बामहावरा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा या हमें सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों तर्जमे इसी के हैं। जो तर्जमा आपको आसान लगे आप जहन में बिठा लीजिए। आगे देखिए अगली आयत करीमा को। सिरात अल्लदीना, सिरात रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का जो अनअमता इनाम याफ्ता हुए, अलैहिम जिन पर, उन पर, जिन पर। अलैहिम, अलैहिम के मैंने उन पर या जिन पर। इसी आयत का फिर बामहावरा तर्जमा देखिए। सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अगली आयत को देखिए। इसी आयत का अगला हिस्सा। गैर, गैर मैंने होता है सिवाय, इलावा, ये नफ़ी के लिए, नहीं के लिए आता है। अल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब कहते हैं जिन पर गज़ब किया गया, जिन पर गुस्सा किया गया। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, आगे देखिए। अलै, अला मैंने पर, हिम मैंने उन सब, अलैहिम उन पर। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ना उन लोगों के रास्ते पर जो तेरे गज़ब में मुब्तला हुए। वलज़्ज़ालीन, ना उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हो गए।
یہ ضال کہتے ہیں گمراہ کو. یہ ضلالت کا کلمہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ضالین جمع ہے گمراہ لوگ، وہ سب گمراہ لوگ. ولا ضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. اب سورہ بقرہ دیکھیے، آیت سورہ فاتحہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. آپ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ سن لیجئے سورہ فاتحہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. آمین. اب آگے آپ دیکھیے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کو دیکھیے، اسی پہلے پارے کی دوسری صورت ہے، قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. یہ اس کا موضوع نہیں ہے. اصل میں اس سورہ کے اندر گائے کا ذکر ہوا ہے، گائے کی بات ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ اس سورت کا موضوع نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے حروف. اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ نے بھی نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. تو لہٰذا یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور اس کے معنی جاننا ضروری بھی نہیں ہے. حروف مقطعات ہیں. الف لام میم کا ترجمہ آپ ویسے الف لام ہی کر دیں گے. الف لام میم، اس کا ترجمہ آپ کریں گے الف لام میم. ذالک، یہ اسم اشارہ ہے. جیسے انگلش میں اسم اشارے ہوتے ہیں، دس اور دیز، دیز، بیز، دوز، دیٹ، یہ انگریزی کے اندر ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی یہ اسم اشارے ہیں. ذالک، یہ الکتاب، اللہ کی کتاب ہے. دیکھیں الف لام شروع میں لگا ہے، الکتاب یعنی خاص کتاب، وہ جو اللہ نے نازل کی ہے. الکتاب، الکتاب جو اللہ نے نازل کی ہے. ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے. اب ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے. لا میں نے نہیں، ریب میں نے شک، لا ریبا نہیں ہے شک، فی میں، ہی میں نے اس، فی ہی اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. یہاں دیکھیں لل آیا ہے، متقین سے پہلے لل آیا ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اسی طرح ڈبل لام آ جائے، کٹھا لام آ جائے، لل آ جائے، تو اس کا ترجمہ آپ کے لیے میں کریں گے، کوئی اور اس کا ترجمہ نہیں ہے. ہدن للمتقین، جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو ہر کام سے پہلے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پوچھ کر کام کریں. اگر اجازت ہو تو اسے کر لیں، اگر وہ منع ہو تو اس سے منع ہو جائیں، اور کسی چیز کی اور کسی بات کی اور کسی انجام کی پرواہ نہ کریں. ایسے لوگ جنہوں نے یہ روش اختیار کر رکھی ہے اپنی زندگی میں، یہ متقی ہوتے ہیں. ہدی للمتقین، جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یہ اللہ کی کتاب ہے. اب اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اللہ نے جو شرائط اللہ بیان کر رہا ہے کہ اگر اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو پہلے تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف الہی. اب اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ نے ایک اور شرط رکھی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر. یہاں بالغیب کے شروع میں جو با لگا ہے، اس با کے معنی یہاں پر ہیں. غیب کے معنی غیب، یہ تو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بھید، راز، چھپا ہوا. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. آگے دیکھیے واو کے معنی اور یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز. یقیمو، کاما یقیمو، قائمون، یہ قائم کرنے کے معنی ہوتے ہیں سیدھا کرنا بھی اور درست کرنا بھی. یہ آپ اردو میں بھی قائم کا کلمہ، قائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں بہرحال آگے پیچھے علامتیں لگنے کی وجہ سے اس کی شکل عربی مبین والی ہے، ورنہ اردو مبین میں بھی قائم کا کلمہ آپ استعمال کرتے ہیں. الصلاۃ کے معنی نماز ہیں. صلاۃ کے شروع میں الف لام لگ جائے تو اس سے مراد نماز ہوتا ہے.
वयुकीमून अस्सलात, जो नमाज को कायम करते हैं। ये जो जिन लोगों को कुरान हिदायत देगा उनकी सिफतें बताई जा रही हैं। आगे देखिए, व मिम्मा, वाओ के मैंने और, मिम्मा जो है ये मिन मा से बना है, मिन मैंने से, मा मैंने जो, व मिम्मा रज़क़ना, हमने रिज्क दिया, हम इन्हें, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने इन्हें रिज्क दिया, रज़क़ना हमने रिज्क दिया, हम इन्हें, युनफिकून उसमें से खर्च करते हैं। युनफिकून ये इन्फाक का कलमा, नान नफ़क़े का कलमा उर्दू में इस्तेमाल होता है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिज्क हमने इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। गोया जो रिज्क आपके पास है थोड़ा या ज़्यादा ये अल्लाह का दिया हुआ है, आपकी अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं है, आपकी अपनी मेहनत की वजह से भी नहीं है, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा था। तो बहरहाल आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, वो अल्लाह का है, तो उसे अल्लाह की राह में लगना चाहिए। आगे देखिए अगली आयत के अंदर, वल्लदीना, और जो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, वल्लदीना और जो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, यहाँ इलैका से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, का से मुराद यहाँ मुखातिब की अलामत है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं। उनजिला इलैका, जो आप पर नाजिल किया गया, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया? कुरान मजीद। यहाँ कुरान मजीद मुराद है, उनजिला से मुराद कुरान मजीद है। तो वल्लदीन युमिनून बिमा उनजिला इलैका, और जो लोग इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, वमा उनजिला, और जो, वाव मैंने और, मा मैंने जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन से, कबलिक इससे पहले, कबल मैंने पहले, का मैंने इससे पहले। तो गोया कुरान से पहले जो चीज़ें नाजिल हुई, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, और बहुत सारे सहीफ़े अल्लाह ने नाजिल फरमाए। हर नबी के साथ अल्लाह ने किताब भेजी, सहीफ़ा भेजा। तो जो भी तंजील हुई, जो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, उससे भी मानना पड़ेगा कि वो खुदा की तरफ से आई हुई किताबें और सहीफ़े थे। फिर देखिए इसे, वमा उनजिला मिन कबलिक, जो इससे पहले नाजिल किया गया उस पर जो ईमान लाते हैं। अब अगली आयत को, इसी आयत का अगला हिस्सा देखिए, वह बिल आखिरति हुम यूकिनून, वाव के मैंने और, बिल आखिरा, बा मैंने पर, अल आखिरा ये वो आखरत यानी क्यामत, आखरत से मुराद क्यामत, हम वो सब, यूकिनून यकीन रखते हैं, ये यूकिनून यकीन का कलमा आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वह बिल आखिरति हुम यूकिनून, और जो आखरत पर यकीन रखते हैं। तो देखें पीछे जो बातें हुई उसमें यूमिनून, यूमिनून की का अंदाज था, यहाँ आखरत की जब बात आई तो अल्लाह का अंदाज बदल गया, यूमिनून की बजाय यूकिनून का कलमा अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। तो गोया आखरत के ऊपर यकीन की ज़रूरत है। आखरत का जब ख्याल आए, जब बात आए, जब तज़किरा आए क़यामत का, कब्र का, तो मोमिन और मोमना डर जाए, कांप जाए, खौफ इलाही आ जाए, और जवाबदेही का एहसास फिर दिल के अंदर आ जाए। इसलिए इसे कहते हैं यकीन, इस कैफियत को यकीन कहते हैं। आगे देखिए, जो लोग इस तरह हो जाएंगे जिस तरह अभी पिछली बातें हुई हैं, उनके बारे में अल्लाह का फैसला आ गया है। अल्लाह का क्या फैसला है? उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता। अला मैंने पर, हुदन मैंने हिदायत, मिन मैंने से या की तरफ, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। अब आगे देखिए, व उलाइका, फिर व उलाइका आ गया। ये उलाइका इसम इशारा है, जिस तरह दीज, दोज, दिस, दैट, ये इंग्लिश में भी इसम इशारे होते हैं, अरबी के ये इसम इशारे हैं, दालिका, तिलका, उलाइका, हाउलाई, ये इसम इशारे हैं सारे। वो और उलाइका हम, यही वो लोग हैं। देखें उलाइका भी वो का तर्जमा भी वो सब, हम का तर्जमा भी वो सब। गोया दो कलमे हम मैनी, हम शक्ल नहीं है, हम मैनी इकट्ठे आ गए तो जोर देने का ये कुरान का अंदाज है। कुरान फिर जोर देकर बात करता है कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, बस यही लोग फलाह याफ्ता हैं, यही लोग कामयाब हैं, इनके सिवा दूसरे कामयाब नहीं हैं, फलाह याफ्ता नहीं हैं। फिर सुन लीजिए, व उलाइका, और यही वो लोग, व उलाइका हम, और यही वो लोग हैं, अल मुफलिहून, फलाह याफ्ता या कामयाब। फलाह के मैनी कामयाबी होता है। आगे अगली आयत, आयत नंबर 6 देखिए, इन्नल्लदीना, इन्ना मैंने बेशक, कुरान में जहां कहीं इन्ना आ जाए इसका तर्जमा बेशक या यकीनन है, कोई और तीसरा इसका तर्जमा नहीं है, जहन में बिठा लीजिए। इन्ना अल्लदीना, जो सब लोग, अल्लदीना भी कुरान में हजारों दफा आया, इसका भी यही तर्जमा है, जो सब लोग। इन्नल्लदीना
بے شک جن لوگوں نے کفرو کفر کیا، کفر کے معنی ہوتے انکار کرنا، نہ ماننا، پردہ ڈالنا، چھپانا. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی یہ پچھلی باتوں سے جنہوں نے انکار کیا، یہ جو ابھی باتیں گزری ہیں. سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم خا انذرتا تم ڈراؤ، ہم انہیں، ام یا لم نہ تنذر ڈراؤ ہم انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی آیت کو پھر دیکھیے. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ علی، ختمہ مہر لگا دی، ختم کر دیا اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر. قلب کی جمع قلوب ہے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی اور پر، سمعہم ان کی سماعت پر یعنی ان کے کانوں پر. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر. وعلی اور پر، ابصار، ابصار بصارت کی جمع ہے، بصارت کے معنی آنکھ ہوتا ہے. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ڈال دیا ہے. اس آیت کو پھر دیکھیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب عذاب عظیم بہت بڑا. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک رکوع ہمارا مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر اگلے رکوع سے ہم آغاز کریں گے.